जड़ीबूटी बरदान रे समस्त मोर नमस्कार। भाई भौणी मैंने आसतु आज जानिबा शिवलिंगी लता सलरा लतार 11 प्रकार औषधीय उपचार। सलरा लता शिवलिंगी लतार परिचय देश भेदरे नाम। यह एक प्रकार लता गछ अटे। यह सलरा गछ बोली कहती। अधिकांश लोके 5 आंगुलिया ललिता लता बोली कहती। यार पत्र गुड़िक हाथर पापुली तुल्य होइथाए। सेही पत्र रे 5टी शिरा अंगुली स्वरूप थाए। यार फल गुड़िक छोट छोट बरकोली आकार होइथाए। सेही फल भितरु शिवंक लिंग परिका मंजी मध्य बाहरी थाए। सेठी लगी यह शिवलिंगी मध्य कुहा जाए। एही फल पाचिले लाल वर्ण दिशे। एही गछर समस्त अंश दुर्गंधमय अटे। बाड़ उपरे अन्यान्य गछ उपरे यह प्रबल भावरे माड़ी जाइथाए। अल्पके कलरा पत्र प्राय यार पत्र दिशे। यह आम देश रे सबुआड़े देखा जाए। उत्कल रे यह सलरा शिवलिंगी और 5 आंगुलिया। बंगला रे शिवलिंगी ओ लिंगिनी और हिंदी रे पंचांगुरिया। तेलुगु भाषा रे पंचांगु चेंटू एवं संस्कृत रे शिवलिंगी, लिंगिका, शिवजा, देवी, लिंगजा, ईश्वरी, बहुपुत्री, चित्रपला, गंडा, चंडाली, चंडावती और शिवपल्लिका आदि कुहा जाए। शिवलिंगी लतार प्रथम उपचार। एही गछर 5 ग्राम चेरकु जल संगरे बाटी शुद्ध स्नान दिन ठारू 7 दिन पर्यंत प्रतिदिन सकाळु भोरु खाली पेटरे स्त्री मानकु देले सेमानकर गर्भ संचार हुए, गर्भ निश्चय रहे। शिवलिंगी लतार द्वितीय उपचार। एही गछर कंचा फल को आनी घिओ द्वारा भाजी करी खाइले वायु दोष, अजीर्ण, आमाशय, गुम्ल, पेट जनित रोग, रक्त विकृति, मलरोध, शूल प्रभृति रोग निवारित होइथाए। शिवलिंगी लतार तृतीय उपचार। यार पत्र को छेची 10 ग्राम रस बाहर करी सेही रस संगरे टिके महू मिसाई प्रतिदिन सकाळु खाली पेटरे सेवन कले असाध्य व्रण, भगंदर, क्षत, बागी, कंडू, दद्रु, कंदा, वायुदोष, पांडु, कांबल, जांडिसी, गुम्ल, पीहा, जकृत रोग, पेट रोग, शूल प्रभृति रोग सारा जीवन पाई भल होइथाए। शिवलिंगी लतार चतुर्थ उपचार। सलरा गछर 5 ग्राम मूल को आनी ता संगरे गोलमरीच मिसाई बाटी सेथिरे टिके महू मिसाई प्रतिदिन सकाळु खाली पेटरे सेवन कले गुम्ल, प्लीहा, शूल, अजीर्ण, अग्निमांद्य, कुर्मी, देहर जावतीय प्रकार क्षत आदि निवारित हुए। शिवलिंगी लतार पंचम उपचार। एही गछर समस्त अंश को आनी कुटी चूर्ण करी सेही चूर्णरु 5 ग्राम सहित अल्प उष्म जल संगरे गोली सेवन कले शूल, अजीर्ण, अग्निमांद्य, रक्त विकृति, पीड़ा, मस्तक भ्रम प्रभृति रोग शीघ्र प्रशमित होइथाए। शिवलिंगी लतार प्रथम तांत्रिक उपचार। यार चेरकु रविवार पुष्पा नक्षत्र जोगरे आनी जे कौनसी प्रकार सूता द्वारा
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଟିରେ ଧାରଣ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଳପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୂର ହୋଇ ଗର୍ଭ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗି ଗଛର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ସଲରା ଗଛର ଶିବଲିଙ୍ଗି ଗଛର ଚେରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ଭାବରେ ଆଣି ନିଜ ଦେହରେ ରଖିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଶ ମିଳେ। ଶିବଲିଙ୍ଗି ଲତାର ତୃତୀୟ ଉପଚାର। ଶିବଲିଙ୍ଗି ଲତାର ତୃତୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର। ଶିବଲିଙ୍ଗି ବା ସଲରା ଗଛର ମୂଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଣି ଜଳରେ ଘୋରି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗି ଲତାର ଚତୁର୍ଥ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର। କୌଣସି ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଯଦି ପୁଷ୍ପା ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ଯଥାବିଧିରେ ସଲରା ଗଛର ମୂଳକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିବ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଦେଖିବ, ତେବେ ଏହି ଚେରକୁ ନେଇ ତାହାର କଟି ଦେଶରେ ଧାରଣ କରାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ ହୁଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗି ଗଛର ପଞ୍ଚମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର। ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ପୁଷ୍ପା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଣି ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ପରିକା ଧାରଣ କଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଶ ମିଳିଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗି ଲତାର ଷଷ୍ଠ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାର। କୌଣସି ତାଳ ଗଛରେ ସଲରା ଗଛ ମାଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସଲରା ଗଛର ମୂଳକୁ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆଣି ଶୁଖାଇ ରଖିଥିବ। ହଇଜା, ବସନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଚେର ଖଣ୍ଡିକ ନେଇକରି ଗଲେ ହଇଜା ରୋଗ, ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗି ସଲରା ଲତାର 11 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିନତି କରି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମର ଦୁନିଆର ହଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗି ସଲରା ଗଛର 11 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ, ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନତି କରୁଛି, ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।